बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन में आलोचना करने जाऊे महापुरुष शिशु अनंतर आगत भविष्य चौतीसा विषय कर जोई जोड़ी करोड़ा कही कह कड़ी भगत कथा कि जोग साधिबे कि कर्म करिबे के मनते होइबे चेता के मनते होइबे चेता है सुजने के मनते होइबे चेता के मनते होइबे चेता है सुजने के मनते होइबे चेता। कर दुई जोड़ी गरुड़ कही कह कली भक्त कथा। गरुड़ पचार भगवान कृष्ण को द्वापर जुगरे ए प्रभु आपण मते कलिजुगर भक्त मानकर कथा कहतु, कलिजुगर लोक मानकर कथा कहतु, कलिजुगर सामाजिक व्यवस्थार कथा कहतु, कलिजुगर लोकाचार कथा मत कहतु, कलिजुगर नीति नियम कौन सब हम से विषय मत कहतु। भगवान कहले हे गरुड़ कहती के सब कड़ी भक्त सरव कुज्ञान को जंत्र शिखी कड़ी नाना कथा सत्य करी मिथ्या परर होइबे साखी परर होइबे साखी है सुजने परर होइबे साखी परर होइबे साखी है सुजने परर होइबे साखी। भगवान कहले हे गरुड़ कलिजुगरे भक्त कथा पचारुच ना, कलिजुगरे भक्त किभଳି सब हेबे नाई रे कहती के सब कली भक्त सर्व कुज्ञान कुजंत्र शिखी कुज्ञान कुजंत्र या सब शिखिकी कौन करिवे कही नाना कथा सत्य करी मिथ्या परर होइबे साखी। सत्य को मिथ्या बोली कहीदेवे। अच्युतानंद महापुरुष से कथा मालिकार लिखि ना कि शिवकल्प नवखंड निर्खंड कौन कहले बोले बाबू रे के पशु हरिबे के गर्भ नाचिबे के मद्यपान रे भोला के मिथ्या कही न सत्य भड़ाइबे हरि प्रतिमा को फोड़ा। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कड़ी कलुष नाशन। बोले बाबू रे ये घटना घटवा कौन आज बाकी अच्छी नहीं तेणु शिशु अनंत से कथा कहले कौन कहले कही नाना कथा सत्य करी मिथ्या परर होइबे साखी। भगवान कृष्ण कही गरुड़ को ये कथा को शिशु अनंत शिष्य बारंग आगे कहले या हम आउ कौन कहले कहले खचुआ मिछुआ अनेक होइबे बड़ भल लोक बणी आउ बड़ भल लोक बणे सुजने बड़ भल लोक बणे। दया धर्मशील काहारी नथिब मूढ़ बहिराज बणी सुण सुजने गुणी बेड़ काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। खचुआ मिछुआ संसारे होइबे बड़ भल लोक पणी समाज निजर परिचय प्रदान करथिबे बड़ लोक भल लोक नहीं आज समाज एमती होनी कि शिशु अनंत यही कथा 600 वर्ष तले ये ज्ञानीगुणी मंडली सुधी जानी जिते कागज कलमर उद्भावन हो नाला सी समय कथा लिखिदे भविष्यवाणी करी दया धर्मशील काहारी नथिब मूढ़ बही राढ़ पणी राढ़टा ये पाखे कौन दया धर्म अच्छी ठीक दान कर राढ़टा सी कहती दया धर्मशील काठारे दया नथिब काठारे दया धर्म धर्म कर्म विचार कई करू नथिबे
କାହାରି ନଥିବ ମୂଢ଼ ବହି ରାଢ଼ ପଣେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସାରରେ ପ୍ରବଳ ହବ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ନାଇଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବାବୁରେ ଖଣ୍ଟ ଲୋକ ମାନେ ନିଶ ଫୁଲାଇଣ ନେତ୍ରକୁ ତରାଟି ଚାହିଁ ଛନ୍ଦ ଭିଆଇବେ ହସି କହୁଥିବେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ହେ ସୁଜନେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ହେ ସୁଜନେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି। ଖଣ୍ଟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଟ ଆଜି ସଂସାର ଜୋରେ ବ୍ୟାପି ନାହାନ୍ତି କି ଖଣ୍ଟ ଲୋକ କେହି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ। ଖଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନିଶ ଫୁଲାଇଣ କ'ଣ କରିବେ? ନେତ୍ରକୁ ତରାଟି ଚାହିଁ ତରାଟିକି ଚାହୁଁଥିବେ କ'ଣ କରିବେ ଚାହିଁକିରି ନା ଛନ୍ଦ ଭିଆଇବେ ହସି କହୁଥିବେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି। ଆଜି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ନାହିଁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି? ହଁ ଯଦି କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 100 ଲୋକରେ ଯଦି 10 ଜଣ ବାହାରିଲେ ଭଲ ଲୋକ, ଏ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ 100ରେ 90% ଲୋକ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ହେଇଥିବ। ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ନୁହଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ଖଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଟ ଲୋକ ଜୋରେ ବଢ଼ିବେ। ଖଣ୍ଟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରେ ବହୁତ ବେପାର ଠାରେ ନ କହିବେ ସତ ବେପାର ଠାରେ ନ କହିବେ ସତ ବେପାର ଠାରେ ନ କହିବେ ସତ। এই কথাকে অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ লেখিলে। শিশুআনন্দ যা ভবিষ্যৎবাণী করে অচ্যুতানন্দ সমর্থন দেলি, কলে খণ্ট চৌর্য সংসারে বহুত, কলিযুগরে বহুত খণ্ট চৌর্য ব্যাপিবে। আর বেপার ঠারে ন কহিবে সত, বেপার ঠারে সত কহিবে নাই, সত কথা পাটু বাহারিবা। দেখুনাহান্তি যে বেপার পটা যে চালছি, সে লুগা দোকান হেউ বা কোণ ড্রেস দোকান হো বা তেজার দোকান হো বা পরিবা দোকান হো, সবু প্রকার আপনার দেখবে সত কথা কোটি কহিকি বেপার করছেন না। তেমন মহাপুরুষ সেই কথা কহিলে, বলে বাবুরে খণ্ট চৌর্য সংসারে বহুত বেপার ঠারে ন কহিবে সত। আও বৃষ্টি অভাবে ইন্দ্র পানিয়া যেতিকি বেড়ে নদী শিবঠণা যেতিকি বেড়ে নদী শিবঠণা যেতিকি বেড়ে নদী শিবঠণা। বৃষ্টি অভাবে ইন্দ্র পানিয়া, বৃষ্টি অভাব হেলে বৃষ্টি যদি কমিগলা, বর্ষা যদি কম হেলা, গোটে বর্ষা হেলানি, তাহলে ইন্দ্রকে কিଏ ପୂଜା କରିବ? ପୂଜା କରିବି ନା, ବର୍ଷା ବର୍ଷା କିଛି ହେଉନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଣିଆ ତେତିକି ବେଳେ ନ ଦିଶିବ ଠଣା। ତେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇଲେଣି। 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, 2 ଦିନ ଖରା ହେଇଯାଉଛି, 2 ଦିନ ଶୀତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ, ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ପୁଷ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉନି, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁଷ ମାସରେ ବର୍ଷା, ମାଘ ମାସରେ ବର୍ଷା, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବର୍ଷା। ସବୁ ଋତୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ କେଉଁ ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ ନା, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଏଇ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ବର୍ଷା ଋତୁ ଭାବରେ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଋତୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ କଥା ହେବ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଗାର ମାରିଦେଲେ, ତେତିକି ବେଳେ ନ ଦିଶିବ ଠଣା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଘର ଧରିବନି ବାପା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଦେଖିବୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିବ। ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାନିଆ, ତେତିକି ବେଳେ ନଦୀ ଶିବ ଠଣା, ତେତିକି ବେଳେ ନଦୀ ଶିବ ଠଣା, ତେତିକି ବେଳେ ନଦୀ ଶିବ ଠଣା।